তিনি সেপ্টেম্বর তালি নিচিদক সালমারি ফাশাল কোচোছেরা পুলিশ স্টেশনে গানাব অসামতাইনি সাল রকসাবি হদা হামকরাই সামংতাंनि राजेन देबरमानि लुआजि मंबाय बwrwirogni बिसिंगो रिकताल बागजाखा कासिनाक्तक पान्दा खलायै असल कुबुनि बसंनि तै तिप्रासा बसंनि जतवै खरक बाजिनि स्लाय गोबां बwrwirogni यागो रिकताल बागजाखा पान्दा मानजाखिया हदा हामकराय सामंतांनाय कुणालजित देबरमा कोचोछरा थानानि ओसि बिश्वजित दास हदा हामकराय सामंतांनाय राजेश सूत्रधर राजेन देबरमा खुबै कुबुनि जुदा जुदा आदंरक फाइमानजानाय नारायरगनि मानजाक मंबाय तै बरगनि यागबाय रिकताल बागजाखा असल कक नारकफ्रो हदा हामकराय सामंतांनाय राजेन देबरमा साका असामताय कासो तकथकनि साल तंथक चाथके तंना बागै जत लुकुरगनो नायु फियाबा अ तंथक चाथक बाक्सा बाक्सा लुकुरगनि कपाल चुगिया रां पैसा बियालनि जारे जुदा जुदा शेपसापनि शेपलेजाकमनि जारे हानि बागै हदानि शेपसापनि शेपलेजाक बwrwirogni सामो बासाविखा हदा हामकराय सामं तांनाय रक तै असामतायनि साल रगै बरगनो रिकताल बागजाखा असाल रिकताल बागमुंनि पान्दानि बिसिंतै जत लुकुरगनो खाका हामब याफरका तै रिकताल मानै तंथक लाइजा खातং लाइजा लुकुरग बहायनो রাজেন দেববর্মার উদ্যোগে এই যে বস্ত্রদান অনুষ্ঠান এই যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেই রকমই হোক মানে কারোর মনে যাতে কোনো রকম মানে দুঃখ না থাকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রাজেন দেববর্মার পক্ষ থেকে আমরা এই প্রশাসনের পক্ষ থেকে খুব খুব অভিনন্দন রাজেন দেববর্মা ভবিষ্যতে এরকম কাজ চালিয়ে যাবে এলাকায় আমি আশা রাখবো এই বলে আমার বক্তব্য। আজকে 26শে সেপ্টেম্বর শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে যে বস্ত্র বিতরণ অনেক দিন আগে থেকে আমার যে স্বপ্ন আছিল যে গরিব মানুষকে কিছু দান করি সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে সফল হয়েছি। আমি সবাইকে অনুরোধ রাখবো যে আজকে যে বিতরণ করেছি সেখানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আমাদের কোচোছেরা রশিদ এবং আমাদের দাদা সোশ্যাল ওয়ার্কাররা বিভিন্ন শিক্ষা দপ্তরের কর্মীরা আজকে এখানে আমাদের শারদীয় উপলক্ষে আমরা বিতরণ করতে পেরেছি এ বলে আমার আলোচনা এখানে সমাপ্তি করছি। खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देबबर्मा स्वर्णकमलनि बखाते त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरगनो आनि खुलुमनाय आफार राजा बकायो अशनि मताय कांगल मामितारिउ বছর থাংবাইখা বসন্ত ফাইকা অসামতারি সালরগে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স যত লুকুরনিবাই কাইসা অফার তুই ফাইকা আমোগা শরৎ অর্গ অফার চলে রিজানাই 19 সেপ্টেম্বর নিজিমি 29 সেপ্টেম্বর জরা और तंगनाय रांगचांग नि मेकिंग चार्ज 25% ऑफ ते डायमंड नि मेकिंग चार्ज तंगनाय 100% ऑफ मेगा लकी ड्रॉ तंगनाय रांगचांग नि नेकलेस डेली लकी ड्रॉ तंगनाय रांगचांग नि पुइसा बम्पर लकी ड्रॉ तंगनाय डायमंड नि रिंग पाइपुं नो शगर दे जंगनाय ते कटर खाय चिन ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो जंगजंगनाय आशिक शिमियाखो ते बतंगो कथमाका हामनरंगनि बागि स्वर्णकमल ज्वेलर्सो कृष्णा डायमंड 25,000 इमानी पाइखे स्कूटी ते कार मानानि शेप बतंगनाय दरनि रांचाक कसामनो स्लाइ कताल हलमा गनां रांचाक पाइनानि सेबो माननाय उज्जन शशमतायनि शालो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाते जत लुकुरगनो हामजगमा खाका हाम तै कबुं याफरो हामलाय